Bami ni safa mako mimbale soare radiyallahu anhu jaha madinna fo kamen bami nin baringal ha de maroke ala koto wakati to ko halu ala bata de maroke jami mo abata ba bumba bata kiato harna mam bamba bumba bata kiato ana bi bije o wakati muta adayilo to ibata bien le 23 février 2018 ibata bien ato ko ha jami adayile fasa lo nyaminna awa ibata awa salita le 9 février 2018 ni ko ha benje hadwa baringa ya min ha nyaminna ba jami dayilo be hal no ko kundinte jama ko la mu mo bumbal sa tahaje ni mo bumba dumba den jaminna fo dumro bumba la kije fo ha awa fusiya man na kije den minman sije folo awa nga je hibaro mele dingrami mo ahajjan je mo ho min bija amansiya barna lu bata la saha fo hakato be katale alko fo awa moyon do so stono barna li yenje min se jamin daylo soni yeye bini al wo folo mu an sirfu balati nor mu awa ale Boubacar sirfu haydarati ale Boubacar haydara abidjan awa ana doke sirfu ali haydara o fanam bija wo folo mu ale soar lati habo krey o kola awa karan surba soare o fanam bija hambe hasija ana albunyara do min koto awa février 2018 sendeni atadingra kilinga meni safa o kola malamini soare karam malamini soare o fanam bija o fanam habo fo awa 50 hanaja hanata réunion ko jahaba jamendai lo ka batal lo hola ko le 23 février bare réunion de awa bare soare kunna ngulu bulla nyin koto awa hadwa mo holiya min hade maroke en koto anin jam no botaje awa karam fode ba touré awa o fanam bija no botaje karam bala mini touré jang awa ta ko kilinga mu ko awa le 9 février 2018 ni réunion be sendeni mulemba délégation ta ta jamenda elo into nin do afem min be bin bulla ha bula jamenda elo into ou bien altala man kita la hi bulu bula jang habo folio voilà hanaja hanata réunion en ko to halla lon ta ha ba jamenda elo la no boteje awa mitanke Mamadou Badio o fanam bija an habim balon nim min delta ko kela awa waxtu be awa o fanam bija hambe ata ku kilinga mo hana awa barga lon awa réunion en ko la katra be ja haba jamenda elo ko ma no bote ban san kumba ja do fanam bija o fana habo fo lili hanaja hanatare awa réunion en do hanan kan na bo barga ma afa ko ja haba jamenda elo bata lo hola le 23 février ya réunion de kela Paris jan awa le 9 février senini jumoro moti ata urala hansa homa no bote je awa na janibal fanam bijan awa mandal ku kela min ko o mo folo mu awa mfa suri dam bakati aden sura bankara na ko ala awa no bote foto awa nin do afel min budla nin ba fe akudo kya foto ne atara ba pitala awa fo baringal seno ija na du to anin bar muso to awa nin barin ba to awa anin mo ko tan to o fanam bi da lokaba o fanam bi jan ani haja ami soare o fanam bi jan ani awa marmba bintu touré o fanam bi jan ani haja réunion be senni amin dal ko to no botaje haja sise o fanam bi jan ba muso no botaje awa mami dan so o fanam bi jan hamda to ku kilinga mo han alla lon awa réunion en ko la awa kadar be jahaba jamin dal ko ma no botaje haja nesta jabi o fanam voilà no botaje haja mbo darame o fanam bi jan o fana handa sa ku kilinga mo ko hana konto halla non awa réunion en ko la awa min be bendi jahaba de ma den kala foli ba fana le ya den kala foli ba touré ma den wala ya jama be janna hana halar wala ya awa hana awa émission awa ni min be touré sala tu ndage e bana ana lu konto halla lon awa de hibar bay na la avoko jahaba jamen ko mi natumbe bulkar waxtu to ko jamen o alfalla ni ko tan tabam bu jahala ne ko kala ko du waxtu ala na ko daro ba jamfa
iyo Jano bedo bantu kuluri abata dola jano musahatu kunya dulu biji iyo na tinai kangala bo alfal majam ko lela iyo ni suaro ni bebi jang ko kafu pela be nyaklim dila kafu do masonia ni tatam boka ni hafa enne ni haka enne ma dinya dum masonia ko dum kilingati ni alwata nake ko batana nyati linjela kangala bo jahabema jahabena da kafu nyoma an ko je tembo min to ni mo fuleje bata jampa baro to baru la bangala janu pang kontro kembata ba yo basile musahatu dol biji fihi kanna bomma ko le to ba ko mun nabi janu bandato ko ulbe turi ani kafo fanan be nyati lindila wala dum alma dinyal halu kenyalti musahatu lo hasia wani wala ma tungu kolti ani adu ben kolu ni wala mo lele kolti ko kulbe batase bulla ko hikanna bo france jango ni ko be ngale kilaje bo na so ko da alfalu to yala ni wala ka ndinga alaji karamo tanjamma anala kafo mu mebe ni so ko da mu mebe ani alhaji arafan soare yo kad na soaro bi be france jam na kalifo le joti yo be ki dugule bon ko andra sani alhaji ko dale soare jabi kunda yo ani alhaji karan soare tasibo ani alhaji mbemba soare korila ani alhaji karamo kunsugu soare ani alhaji jeriba soare lamuna soare kunda alfal tijan ro tilkonondo o bata salta sendeni o mbe nyalle mu mebe la benga mali bon ko dinga o sallallahu alaihi wasallam bawata bi suro yo baru albata ala wulita awa miria min kan anin nato min kan albato me hafo jahaba e gramen dairo ma surtout awa femin be bendi jahaba jamen dairo ma wonto kuldinti o haja hango be le kafo jama sifa min be tilindin dingrayi na awa monyantale ha ibulu awa kafuma awa bayan san kumba jahabi o fanan bija abo fondi hada ja hada tere réunion ko misil moylu mbalu konton na ala sago annabi sago alu sago sara kunanga le muta 2012 ba pose ke nyawo nyandi biwoju ta kuma la bala alayle ke soirée awa aka démarche min damuta ni soirée kundango be ani jango be awa ha ja ba jamion ko min damuta 2012 jamion be cotiser ta akoto kibibe nous allons là ko barka hata 2012 anga ngo se bang awa je kuru kono ko awa nin awa moya musa holu awa ani de place mi ani muso dini ani keba sa tara besi la kara bunya tarato nin tata RL minka ba jele be lar na dentité panga ina ga ko ja hango sa tin to la ta sa tin na tibo to ku kunni ku nin sa noje ngake je fisabilillah ala ani kila ani mbembale la fula ala sabu anam sabu al sabu wasate o mbena no lul madanna muso ninke dinninga ninke ba sate folo mo mintoti e ka jammin kili la benento le 9 février touba ba binin boke da jaha ba awa jaango la sate ba flanyo wala mo tubati e be tuba ke ani muso ata khalifu makarambaya ani kondo mi e bati kan na boyma awa boke ke ani muso ani dinni ani keba min bebe jamana non fana ke ni muso dinni ani keba min bebe jamano en kan e bati bulo to sabe ya fi sabilillah e ma khaya ala kurila e bana ala kanduma
ibena la kanduma ke anim bulo to sabaya fi sabilillah fi jema alko jame mo saban kanduma ngulu ni botono mbena la fu ba tarala alhan jema lo nefu février alka kafuma kari ki awa keni muso min be jamano en kan be la kala bunya bato awa so al kunangulu alma le 9 décembre nim botono bena ala kolabu keni muso min be jamano en kan so ala kunda ki balu kilila ala ki dema be mala so ala jamengo fa saban so min be jamano en kanja awa so ala kunda ki balu kilila ala ni ande fi sabilillah ni min sabinno abula be mala jamengo ko to min botono bena ala da konta keni muso min be jamano en kan awa so ala kunda ki balu kilila ala ki dema fi sabilillah alko jamengo en saban nimbodo no mbena ala bijini bijaka fuma fisa le Pablo le 9 février fisa billah ni menga min soto awa kabla jame ngando bijini ngulu min bebe jamano en kanjang awa swara kunda kibal tarala alfalu ala ni anabi baro min damu tata alko jame mo nyin saba mere no be kala le 9 février pariga nimbodo no filima kieni musulu Kalau kunangul kiban tara bagi ya fisabilillah menga min soto awa video mato do na figure ko ya ni so saba nim botano dana mama ya ke ni muso min bebe jamano en kanja so abunda kiban tara la ke ni muso fisabilillah al video al fisabilillah al kafima lemma da so ala jame mo min dam da 2012 ko asa kafima kaba nim botano kamponi ke ni muso ko kana sima min bebe jamano en ka ibal kinila le 9 février ala saba min modono kaweki ke ni muso min bebe jamano en ka fisabilillah ibal kinila alki dema alko ko ni ndum tan jaha ba fa se bang le 9 février min modono kamferen ilahi dema fo jame mo saba min modono kamfarandim ke ni muso min bebe jamano en kanja ibal kinila dinani ke ba ala ka fi masal kuna ngolu ala ni ana membale jame mo fa se bang areno mo le 9 février ni mo no mare ke ni musulu ka swara kuna ngolu ko ki bal kilila ala ka fi masabilillah jame mo min dam da 2012 fa se bang ni mo no kutubia ngolu ke ni musu ni bebe jamano en ka swara kuna ngolu ko ala salma ala ka bunya ba to ala ki dema jame mo min be mutari bullaje sponsor di idema akabang nim bodo no kato ngorom ke ni muso min bebe jamano ngela kala bunya bado so kuna ngolu ki bal tarala alne ande be fi sabilillah idema nim bodo no kam sala antare ngolu ke ni muso min bebe jamano kan bal tarala alne annabi am ala ki idema bisu ina ko fi sabilillah do nafu février kan so kuna ki bal tarala fi sabilillah ala ki idema do 9 février réunion min be kala isandini awa ngolu awa kibal tarala anne ala kafima awa jamia we fasara ba reno min be lo 9 février bada de kidu ni mota balandu madina tubata maswa kunangolu kibal tarala awa ki je ma fisa billah misiro ina koto awa lo 9 décembre tarala mi te kunda miso ni ke awa ibal tarala fisa billah alki je ma misiro ina koto le 9 février pour ni saban swala kunangala mi bebe jamano ka swala kunda ko fisa billah alki je ma misiro ina koto fa saban mi réunion mu le 9 février ti bata de kidu ni bodono labe ngola ni labe rezo ya ngola misi foro min lota bambu jaha be min kan ya ngol be min kan ta ka fi 2012 ana soto ka bula misi loto le 9 février le 9 février ni menga mi soto ka bula misi loto ki je ma fo jame ngone saba ni mbota men ko de gawali ke ni musulu ki bal tarara so ko nangol fi sabilillah neme na min soto abula misiro ito awa khidima wo misiro insaba nim botono Madina Kebenya Madina Kebenya ngolu yeni muso min bebe jang
ibal tarala swara kuna ngulu fi sabilillah hidima awa misiro ina kuto fo asaba nimboto no summa ngulu muso ninke hidima fi sabilillah nimi ngami soto abula mbemale la misiro to awa fa asaba nimboto no wara ngulu muso ninke mimbebe jamana ka fi sabilillah da pele kala swara kuna ngulu hanki ko hidima misiro ina kuto fi sabilillah nimi ngami soto abula idi ma fo misilo saba nem bota no firia ngulu min be jang keni musul ko hala salma ko da tola e bati ko nyoto sabaliyan isabilillah nem ngami soto ha bula jami wena koto renyo min be kera jang do 9 février nem bota no kankan ngulu keni musul min be jang e soar kunda ki batal kila alhidi ma fisabilillah misilo ina koto idi ma fa sabang renyo be jalo 9 février nem bota no kinsilin mbari ngol min be kinsilin kene musul min be jamano en kanjam sara ko nangol ki batal ki al hide ma fi sabilillah misro ina puto fo misro sabang ndambale la misro nimbo no kindia mi la misro ko mi be mutaribulu jaha ba khayi kafu ma le 9 février bata salta jang hide ma fi sabilillah neme ngamin soto ki magala habulato nimborta kindia benal min soto la misiri ko min dam ta jaha ba avrin 2012 kana bula bila ko misiro saba nimborta ko na kiri burkabure ke ani muso min bebe jang swala ko nango dema awa jami ngamin dam ta kavrin 2012 swala ko nango ki bati bulo to sabala ki dema fi sabilillah jami ko be mutare bambu jaha fa saba no boto no sutukun ke ni muso min bebe jang swala ko nango ki bati bulo to sabala bebe jang swala kunda ki ba tarara jara baro kunda ki ba tarara fi sabilillah ki dema kata 2012 misil ko min be mutari ka fuima awa faseba min bota jara baro kunda mena kanjalo ngolu ke ni muso swala kunda ki batal ki fi sabilillah ki dema kata 2012 kana bla bila jame o min be lo kanje al ki dema fi sabilillah fo jame o asaba min bota kanjalo mena kolda ngolu ke ni muso dunya ni ke ba swala kunda ki batil bulo to sabala al ki dema nim bota kolda benala marakisan golu ke ni muso fi sabilillah ibal tarala so ni ke ni men ngani so ko be bale la jamen ko be mutar bambu gujaha réunion be jang awa le 9 février à Paris sandini aka fima fo al mate jamen ba nim bota swara kunda ki bal tarala fi sabilillah al dima jamen ko to jamen min damra da kabiri mois de 2012 al dima réunion le be jang le 9 février qui déma fi sabilillah déma jamion la poto le 9 février réunion min bedang alki déma fi sabilillah jamion poto bambu ja nimba tom no kabako bela kabako bebe jang swal ko nangol ka fi fabe 9 février bato sali tay be réunion kala hide ma jamion ko to jamion o min be lu kay bulla bambu hide ma ni ma so to bulla ni mo do mena la jamion to bambu ja ni mo ta gambi mena birkama ngolu keni musulu ni ani ke ba min be jamano en kanja batali fi sabilillah ni men ngami so to fi sabilillah ni men ngami so to abula am mala swala la jamion to be min lo kan bambu jaha bata salita le 9 février farida ni men ngami so fi sabilillah abula no ni o bata no Mali atarabula Côte d'Ivoire la atarabula Burkina la atarabula jamano mumebe atarabula muslimo mumebe min be sa la ilaha illallah muhammadur rasulullah e bata be kili
ni musabata avancer peut-être 80% peut-être donc il va salir à Paris dans samedi le 9 février jamen naka fana ñu ala ko bala wobe la ngama le 23 février bambugu jaka hidi ma kusi amambe mankelindi ana madinya nécessaire to awai ba ko la hake alki karo kenda nda da ni la jamme na unda tanta Allah gi ma khatab le Sénégal la table Gambie la table Guinée Bissau la awa han Côte d'Ivoire han Burkina awa bata be madam ala hala kutan ni fula anono to wala ko hole ko min sa sala ko ban folo ba jama sifa min benna ala jamin dayelo ni to alfa har na ja fenga na kakan da satin dinga dole ten sa bin ba le soir le jamio jamia min be kun katla non ka sembu ko abalu ko ono anu wo bela hayu jara min ne altara man kitala ni ko sendo kya ko to awa hata 2012 ala bla sayna ni nyallo bela maji awa hambin na alfa ba fa batana no mun ko to jiri ba ti fa batana khalatare ta emission assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam اللهم صل على سيدنا محمد ما جاء فلا بجامو فلا مغفلا yo جاميو yo ya ala ile jami wala munti jami wo man shi ayde alkaba ko la ke lu ha jami ja boy ay sahare ya ala so arbe bela rengi am fola afula nyama ya ni mba ni ga mba fola yo ngaba mu ja ga valer le no isa be difficulté ko nyawo nya ni tarata ji ibe difficulté tula bunda la jeli ni be bala ko na jele Allahu akbar lillahi alhamd jangolu nim mem mam bambugu masoto yo ibulo se sileji tigiran ke kaba radiyallahu anhu atumoni sabul khadir gilani wala yo am sawlo wonma dum ba so ko women won mo benta yo ima fole ko ma na horbo bul se kele fama ale isa groupe bendia so ko nangolo ni jagal falu ki radio balula même maluti alko tagayite la le 9 février sadaka bu kama ba bi alum be jandi ngol ko konto bulo benna le 9 février ba ko bala ma ta me ko la jande wala nana si terminus la ten yo premier la terminus la jet so ay xam men kento radio balula also ku bol protocol yo ngolon nen sa na se konture yo ini la jamalu albunya bato jagal fal batam makini e batam makini fi sabilillah men sa kusu ko fitu ay sa ska na ya kuida mujon di jangu ya mu bitu no ka fudenta jaga mu da wala ko jangu ni da to kon tan no to man jam fato tawanyo mais bala ko mo man yani ni mu tala ala ni annaburiye bambu jaga ni man taga itaro gataga ni man taga iburu gataga ni man taga ingane gataga bon ni sitano da fondation Karamoba mbataina pivo fanku Karamoba tuba la fondation ala sara ni jabi président ibunya bato ala ko c'est pour mendi bambu jangu no nyame no ila kuma banda o katare be jami no ko ma da batala be awa hafa yamin na agonya len sa ke onya ko nan sa mutonya o ko la hambe be harfo dila harfo tigol ma tere réunion no ko do awa habara mu me be la lon ni na hafo ko ja haba jamin dai lo ko le be nare be wasallam taslima barengalu halu konto yo ntande bala min touré e ko tamadula harafo yo mbe dolli na jokilato yo parce que ñi na wala sidi fu be jan hakila herere bu ñaati to bena la dem pigo la la inshallah me mbale soirée pour yo ko tamadu hafo ñami yo di safu ñaw ñandi se pour betege be dole fu la hadda betege parce que allah min kayen a mo sifa man siya abe o tabi ina lolu ko la kilim moti akata ja ha fondateur betege ala sima ya tariku xam nem fonne sanji keme saba sanji bi wuru la ni woro xam
amin soto mo ya kono aha bali pata finna jamana binani aha min traverser min kuma soto fi alquran o fenna be fata fin banku mbe mbada makola souvent mo godu da ben tam mimma mbe mbale suware to ko kon mbe mbale mbemba kuma soto fe atele muja hangulu la sabu nyimati ala la kila na bon solu kola parce que dina holu halan be mo ko man na fufu parce que mbemba lay mo ko ninte e ko kam do faja mbembo mbemba le soare bo ni xam min kato e hake ala le ha karamo ko ti ko min ko fula bi karamo ko matele ti mo ko bo me o nakari ngai soare kono le mo ko son ta mo ko man so ngama mbemba le muja hangudi karamo ko ti ko min ko fula ko taru ko no ta be na la jaha balumi ko ko konton bi sawani woro and min nata taru ko fu nya ka siya bari ntulu mbaba se min nya sifan nyala mo le nya sifala ke missionnaire lamu ala mission ma ke kugu dati atata dina la jensen ala jihad la lamu atata jihad la la di atala dino la jensen afriki hajalan ko sila sa afriki nim min ngaku kato e ma ke ku da wo be hake ala kule to atala du ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dunya da wulu soto ala akhir da wulu soto fa ala dépense fento antala min dalima faale ka dépense fento atala hamin dalma na sadaka bu ni ko kato e ben ni soto la surtout atala la bongo min bato takallu mo kallanki mo wurubinti la su kono ba ku dangalam donc mun tolu la calculema san keme lulu min ken je na la ajame ko tapunte kala parce que jami on kilinga ni atele be renouveler kan depuis baraja na lolu nyame ma ko bayi san ko mba hafu nyame bara nyama do jam min ko ni bulu si taji atala abi sarala saranya ni malala ala ko alquran ko la ko ma tunfiqu invité parce que c'est rasia bar be sa si no homma min ben dulu organisateur lu kono groupe min do lu to xolon ngo lolu le ta même groupe min to xo man ta akale ki yengi tum maya même ma le soir ko lam har mo ko man ta ne ko gebe di fan korte parce que me ku min bu événement de siècle la asan ke lu min ken yana la akon te répéter la har mo mo no ñu donc même me se jaha ba ma so dono gebe inviter ni ataha de ko tam do haja rôle la missionnaire la mun turki su dili ni xam na konkon be frère soir kunda tokola soir kunda alfalu musahab ten o manke yo he ko khasiya jama bumbale dum betilin dingi la jo he mu lundi jama de to min ala kan di ma le 9 février récolte min be kala min jo he mu adama dinga la ngay bulu muslima jama betilin ningi la bali don dulante muslima jamal be tilin ningi woto fo xam nem fon ko philippe minna inu ki tema e ka duwa fe nga bo même male horomo na barakula ala si halu ya e bi be basula e ka duwa fe nga bo même male soirée horomo na barakula de se baro so même dimbe karam kuto abe karanga le nyinna abe diplôme nyinna la abe lo dula nyinna la e ka duwa fe nga bo même male soirée horomo na barakula ala si do halu ya solu mati seremi fota seremi manfo ya hango be karamo wole la ku janam buda akolo le ko ne sala ba tan yinke ma haje ko ko bi place hana nari hana do fo ki mo senu ma nyin ko to même be min kala enta kala enta bala min enta kala organisateur ni e ba kala ala le ke ba kala ni waji be ha calculer xana ñu nam ma awatu taha musa wuli kile santé ma la ko ngi wala ko même ba les soirées ko donc ni ko calculer et ça non hambi ni haja to wo be fala ka fa aha ke alale ni ka ku ka la ko to ha ke alale ni ka ku ke ha ke alale de ma to mo ko yen de ma ke shitan yen de ma ke shitan mo ko yen de ha ke alale yen ala ta be ki mo ko ni ko woto muso mu men mati be sallallahu alaihi wasallam min nasu to fe bela alla ki la sa goto ta ha dino de ma do musolu
usiyanta moneti surtout dino kono e xake e ko na xaje til kubra til ko fel ma jini en karam mo adala ko dara batame e xake e ko jey nabu bintu jahsi alla kila alla na nyoko min transa bulla baru ke garange abudo ma ha munke asada ko bato amu ko masaba ila dindino to koransi muso ha ta ku hanku kontonte mon konton suwasi ndolo ko muso ko wo mo ni ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah watabi invité parce que on a dû le boulot là ya habaye et hana nare ya hangolu ha dû le boulot là awarati aja jawarani ci ñoko lolu kata ko ngolu lolu ndi invité là et ni la mamuro be ko sanku ba kata ko fonyame kata ko ki kunda am sukunda ndi be invité et hana nare hana ulungo hana na fakaru ke memba les soirées goto même botano mena la c'est le capitalisme wo ul fanana ko ndur bar ninga la moti u fanga ala hake memba les soirées yelo leti turi musudinga la mo même mo haja am soirée ti ana le groupe mu men il serait sembe ma ba lo mo jigo bi beto e hana nare hana ja hangulu kunna ura même botano Allahu akbar Allahu akbar wallahi ñum fanam ila ko wo mu haja sumayya haydara leti sirfu yelo be min fati ko sirfu labani dingo ana la groupe mbi be kilila sale kono la nem botano ko sere première dame mbul fanan kilila wulla ko mu jonti hajan ne grasi bu fanan nala jama mbi be kilila nem botano sere luxe nem u fanan nala jama ndinga la moti tigiranke touré ta karanta touré dingo ana la jama mbi be invité sale kono la nem botano femme de sere luxe kodi sere femme na jahangul lawasa ana na fakaru ke memba les soir la poto nim botono sere glamour wul fana ina ila kunti wo sere kunti wo mu jaka balati jaka bawo mbata invité ana la jama selungo bi xana ana na fakaru ke memba les soir poto nim botono sere intime yari bangura wala fana mu la ko mati ana la jama idul musul sololulti ba jahangol bi le groupe to ni me jahanga kamme mo lube kiring min sa nya sifayya donc hana na fakharu ke memba les soirées ala misiro na puto avec elle ala leye ala la bungu lamu memba les togola nim botono khabono hana sere sabu nyuma wo o fana mo gol be sali kono jam de na groupe ni to jam ta xam min do luma dam o lokko wo mun ta haja touré lati ala ma la min madi ala dimbi misiro nyen na puto fo ala se walu to sonia nim botono c'est incomparable ul fana be orléanais ul nare hana na fakharu ke memba les soirs la puto nim botano c'est compétence ul fana kiliri c'est compétence ana la jama même mu bampa mariamati c'est kunti la jodi ona la jama mbati bekili sal kono mbatol fana invité c'est 15 ans wo ndi musul fana mo ko mati gundo ba touré ale ba bo de touré tam bokeh ale ke ko touré sa ko magale ke ko touré ba ba fo de to le mo la ta bo na flo kale ba fo de wodi mo kantelu be ko groupe wala to amadou dambatelu be ko groupe wala to mbi be invité ni hana nare sal kono la hana dépensi misiro na ko to nem botono sera jidda Allahu akbar non min bela fila hijo la wul fana awali sabari wul fana nak mo ko faatu jawne haja faatu jawne anen faja sun kan touré wul fana na sere kun tigi ndol di musulamu mbita kala fana mu haja lista dan so jahabiya donc wul fana na fakaru nyento fo ala men se na fulu ko so ni nyanya nem botano mbeta la province la mais e kana dimende memba les soirées ko lamu ndala kunte e kana muta kula nem botano se lamu be hi wakali ni manje masoto ibulu khasije sere VIP ulbe ruwanne ulla ko to ko jaray ba VIP kuma bala ba no fi donc mbek konterima ya kana madol fana invité
sali kono la ihana naring ihana dépenser c'est original wulak ngo ami jabi u fana be ruwanjele mbatu fa mo holu la wasa mi male soirée poto nimbo tano c'est puissance u fana mba to ruwanjele wulak ngo fanta touré la moti ase ken di musutiba parce que mbar musutiba parce que marinde malo mbati be invité ihana sali kono la ihana naring ihana na wasa nimbo tano c'est expérience signaru kenke de benala nimbo tano le 9 février nimbo to fana fondi musu fombar musu malo mbana la jama invité re kana nari namba les soirs là ben février nimbo tano metala Toulon c'est étoile wala be Toulon c'est étoile ni wala ko fanta tarawori ni se ka bala musu la muso la mari ngakilo mati be invité de xana naare de xana tara na ku na into nem botano nan na fi soirée tabata kan na di abari maluma muso fempen soir muso fempen na be jamano nyin kam min to ko fota min to ko manfo ko behi wakali xana naare xana kili to je muso lu to ko la ci dugu soiro lu fatumi si soirée c'est avantage. Ok. Fatou Messi soirée. Ou fana mumba le nengalati. Haja kadi abi muso le moti. To ne haja amini. Ito le muna hakili nati. Ni fana be invité ring. Anala jama. C'est avantage. De ki wakali. De kana naring. De kana nafakaruke. Même les soirées puto. Donc c'est nous. Ni lolo le toko be jang. Bari nga sa de kumoma. Minu toko manfo. Akane ki yen. Badanya je. Komatum fiqhu min khairin tajiduhu Allah altala lekila ako ko sadaku fanan se sala la sa sadaku tiguma karatar tata kundun dai ki bibula la tato ni ka sadaku bo ta c'est ça donc sadaku bo abudul al fanam munti sadaku bo nyaka siade mar jam fanam sadaku bo dul alati réunion au Kotalo Honda le 9 février 2018 Sendeni ça veut dire que nous avons un procès awa libe taxalaje isa micro ligne 13 la taxa Sendeni ça veut dire que mako ni ditano ka tambi pon kotola awa a hôpital urgence 6 78 31 56 14 baren kotel fa min kumata awa wal fanan to ni le numéro de l'arrêt awa to kotola hambe min be bola fo 50 xana tari réunion en to ya awa école le fa mo amina اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ni muslimul be ndoro ko tol mata be organisateur mata to lu ta fusi to koyin to da mo yan lu ba ba ni ko jamion daylo e bata ko jamion bantal abantara we mo tan ni ñaala ko fa fa wala presio wala xala wala manki jaman be kuntu ndi moludu min jara tamiji bari fonni ke lolu xeyna ka ko kabri ni ko dam alfa lolu hin kanna bi muslimo be badi si ko beji la fanta non parce que pour beji isona parce que minute tax beji dafa to fo don defem ko loto jaaha kenne e fallonne nen gasama kunna nen sara kunna kembe eral to wolu bi eral be wallahi jango hafal parce que hayno bunya nen tol fama bunya gardeno kebe tol asubana so français no min billahi ta'ala français no munja hajjamen daylo mi français ne alfal guri wala hanin kol fo ngano fo muslimo liya parce que ni ko mole ko ngata jamen day mole ya ko da par conséquence mbal yo ameba donc fo ngano ndin laga wodi ngirawal musalla ni sibina ni wodum mi do na la tide mo man ta ka fi baje surtout no mo da nya fi ta le kan mo ni su ko da ala sa wala sa so ken besa bulo firin ko kam ba jangor ko to ni malu ako sembo to la hayin ko lo wuli aba na ko farma se hanjam ma e ma ko aba e ma ke no man na lo anin de mala so ana yo ko de anin kilama to ko anin ma to sallallahu alaihi wasallam ambi ko ma tambi jamin ko mi yo de mala so jamin ko
ala ne annabi micro sonira do ala ne annabi ala la fu afu kadum donto bodo la ngasa la gra aventero bede aseno la kabina bidu par konga don ta la gra sa ala ne annabi nini se here mi gen fu akuma kan ma ba agodi buba anya ta kuba ana kuma ni ma ta ba ni jo ko be ani gi ko be ni ji asam ne bosa ni ma ko sama to ala ne annabi ni mi ngame ni ma me ba jati kanda ani har ge trim ani sa di ko ma ani da ko ma ala mi to kenya ya me ma interfaran ka manga wi bija afu kan sama wala wala fa bede ba lu ne jam kan me ina su kan me je ko kan me me mani kan me ha faru kan la ani far sa kan do ani bambaran kan ani andi kan ni far so far do me ha fo far beda ala ne annabi ani jame no no fe yi ta lo ko benna ala ma ku ta bari biasi ha alors il y a son tagé il m'a donné un regard à la base de l'île le carreau de la de la vie ala ba ala ni ani mbay be ko fana ado nyaanyo fana ma ni metala be ko al ko tum parce que montan ita mo badal male e fa dal bi al ko bi na fana baro asaji ni ma ci fo bari mbé ci tumato inde ci la har na do fa do di ci fon e ka ma yi ni ka ta ani fe sama parce que je di sa te ba ko ala ni annabi anu le xam ni hali wadu hali banta bismati ila kilala mu ba ube le mo ka fi ni ga bay ti mo do bi atu do sa ko to hali be xam wakali hasini kenda fulutara ani harge finu hanse fana saba tabaku ha ko adwa ya fana bin bin para se harge min mutara kidu ka harge min ta bida harge min man e yabi mu tolde a ko do ko Allah ha fi bar Allah ndi ma ya sun Allah ni annabi musubat be ni fami sinu sa halo la do fi ya ko ni ke ibn galale إلى الفاي خابون ولا الفاي خابون هذا مش من خابون الله كده أو نيم نيم أنا من بيجا يسلون له أما ما دلنا نكلم أنا خارج في بيجا أنا سيماني جات لنا أنا لا بكون أنا ساكت ناني فهرون كان الله كده هرون تعالى جند على النبي النبي تعالى ها إدي قلت كلهم كنا تها ولا سورة نمني فما بيقول فرنسا كنا جام هذا جامين دايلو كمال تمام النبي أنكم نجا نور بندين سوارا كنا ما بعنا أنكم توجين با فنا بهذا اللينجا أو بتخرفوا البيل من هتافلو أنا بلا هنسا الناس خرفوا بيا فنا ما أو حرف من باين أو حلا أو جماعة كان ساتري سوين تعالوا كفوس تبي فهم سور كل ما والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم جماعة المسلمين. السلام. مثل ما بيكون نلوتو. إيه تبناتو مثل لا يلوتو. إن تبناتو. المهم أن دوتو وخيتو يدا خانكيدي. أنا أتو سيدا. ناتا نسوار كنا ألف من بيجا. مو لكيرين كنا كده خالصين. Soloje, solo guloje, e che man soloje, nyato salo bi. Ini ngaba ko ha ko misil be jama be nya. France jang Europe be ko hala sima. No ngala ko nya dole miti. Ase nya fo men kedate. So misil jama salo. Ka tembe mi kon terme be mbare ma to. Parce que tel botato. Doye. Même metano na doye. Ni menga festo na doye. Ni memma festo kana. Ka blato na doye. Parce que ngande be be. Surtout même balé. Ah, il s'est traduit au cas pour le bien. Alors même si les diamants bétra, pas d'argent ça la figure. Non, le monsieur faut le. Mais tu as la salle et cosy. A bébé ni al ni si taje. Nde kunni ni al takata sonne ni. Ala mo golfe. Bi ha be salle ko. Bi ha dal sisto. Bi ha ta puto. Ila dunya to go ko la puto. Ala sa be jar. Ala ni même balé soir ko na la. Ne ja kal fal fan ko. Como que limelo. Ni yeno la pula. De maral de vida.
ode marla ro ma do se tije akasiye ni da do fa mesije na ne me bare mi lado abelo ni kala isisto kala problem bola do ajin gida to ar kunda kana bola do ajin ja ma e se ma bere ba buje ko e khadwa nye wala bi tra ro do no ka fe ndimma alhamdulillah mbeko imam fe ndimma ja ka je mbiko be bere ku tan ko del to ar kunda intele mu ja ka la representante parija ma ita ala Usman Bakar ndel sa dan de jang beto ba nte me na fe mpono me nga shaut parce que ni nga fa se ke mo khole ko me fam ko to ba ma le fam ma to ko no nte fam ma to la ba ren ke nga ni bisan te mo ni ala son parce que ja ka alfa be de bi me mala ki din tije même be bi je abe ala mo ko nyima abe ala do nyima abe sita min ke ta jami'a wati agodi falo min bota abota ntele ko ti ga ko luta dula Allah saka yanga sati bin bebe sigiri kakan de kono dugu duwa jabi bari ntolla kori le se janga sati do monje sali min fulo im bonso be damena nin kori lande ko ba mbemba la so ade bonso be di ja hakala ma nano jannim be tala nya to falo batam mbemba la so la fragi do fonja mujijata la ga mujijato kela ala annabiyo moriye karama ne soto be batam non pagamu bari ala taala jannabe adama digo dala to ga bo go dada ha tobe timo mo go lulu nyembe to do ma fisabeti abonso den tente mada ngane soto ko manne soto kilim volonti mogo se nyogon bu nyale kan nyogon khoro mai kon tata ha fo nyame na la kila la munti non tan ta fem fala wo keta la nyala mbaba ko koni wuli ya sigi ko non tole tanyo ko ala ba ko de ka be soto mo bu ala ba ko de soare karamo so sa wane ala bulla ala ba kai so baya ala nto ali silamuta nta ta la ba se baya ako ki be ku soto la le to ko mo ba ko perdi ntato abe lava dal muna kanjura kasuya ko mata mawdu dudula ki hada bar muna kanjura la keta sababoti nimbe mo ina tarajam ala bunya ba to parce que atana ka la wolo ka godo bulato na ta nan ta la fatu karamba fa nga sembo bunya ba kalama ni woti mo keta nyala ka be kela ni ka ponye nyelo ka ta kala no sai sa lasto nu hakilo bana yo sia mambe ta kala o dingra lasto no so ba so wala yo barra albata harful bele me hataful hanabla hansai na hatabla aw kumolu ka albata bele me silam be albata bele me aw harfu min bi ya khala wa kumoyi kan alin duwa min bi ya wassalam yo silam be kumodi la na sirfu bama dole mo ale bo kare sirfu hydrate aw hambe harfu min ba ali sabade a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kafari wulu iyo na la zigi chowa wolo haju jaro wala kadiya la mba fuite la haju nu tonna mo wolo haju ni mo min ketale ya ene mon kilaborati tonya Ingeta come tu as la commencer un peu hormone. On a silo kafu. A silo kafu. Ka tili pula nyongo tama ila pandu bata. Kadle banjo ko amanji gomen sika pongo ko to mo bata jigi sika la goto min sata te pongo. Khabulo musil molo ha min ha moyen soto tan soto hil walu bula hana tra de sumani akima funo ko nam jama madanga meno folo ko iyo ko mbade nam ki batalla mesasilla me ki be dua kan toujours be dua la dia yo e comme amantambe de pulito nam amma adja da mu pulito hambi ibal tarala muslimo tarala hamme jarani haju jarala
mbemba le soir la jamio ndaile ko nyen France jang duwa fembele jang hal baytullah duwa fana mo meno rasul khere wala i kontonte fo imana musima mais na alfa lu konton na turitunda alfa ke ba dindi alfa tante ke bambula la de nin tata tanta baro ke to ana ku kenya to ana ku mafunya fananta kam ayo be min fanana ngayo be la Guinée ambassadeur la khere bunya ba Mali ambassadeur ana ambassadeur ana consulat ambassadeur ana la consulat et la République Bénin ani Gambie ambassadeur ana consulat et la ani Gambie donc المخير كلنا شو تفهموا له إنه كله بالكافين المبركة لنا تقول تعلم حاجة كلنا سلامكو ما علم شو ولنا إلا بنكو خير وتوفينا الأقل وعدي لما حاجة ربي الرحمن أدعوك بأسمائه الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا وتيسر لنا أمورنا بحق النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصرفوا بلد وابئ. Jannatul Firdausi lo kwen be kala wala ya rabbi je filo bola bela ila na danya amar fa nyumalu na nyumalu bingi nyumalu be goro ya udduhu fujuhuma wa huwa al-aliyyul azim ata tolo ka be fateto kenya ila hormo to be pale horna sutigo hormo ala salli ala muhammad man kusam pala bar to la ta kusaro kunda me bele den mbale namu itonya namu o kon la no bu batawli ka fela tala hamta da hamla faransi jan sutu salam jama den senna hero kon la sen pendin benala ibe boli bodula bele den den ma me be me pendin to ramadan no kilin abe mon kadin tele fanga ini bulo sita ma be diala ngenne betege ma wa pendin ke to e hake ala tala ko to parce que misuru ko mo halam be mbale sar fana hagero min ke muslima ya konala duniya le ba fo len telefale ni annabi do ne february en hajo be bele den ni la sali kono muslima ya yem bari nyaaye de nyoyaye o dingira la mun contrôle sila bema fa be men ne invitation be bele conference kono ha
taha ko ma fana duniya ton kan nano kolla nga bele invité ha jara ba fana fen ni si fam ma soto fana e kana narun kon ha do be jama bele den ngalla si mambo si to konto mambo konto to jahango fen de misilmo invitation be bele den ngyo mbe be konto na mbe ni mo ke bele den ngama ana si faransi jama Mamad Lamine Touré ania akafunya wala mina ganyin ko la wuli mbe se nyo hon koto hantel fana me kunna kila kanu hormona lolo la mulu ba ko min tagata ala munne mo ne hafaro kala kila manto bela den ne jahale sara amin kembe ala taala tara la bolso kumuro ala ma be kelate ala kana kafiru bonta ala kana dolo min na bon taba wandi taba dunya ton kana no kono misil me ding bembe duala bela den ne ala taala la kila kanu hormona barakola mbe duala jama bela den ne ala mu hero kalambe je kafiru jamano min kollate nata ja ala munyi masage la hero kolla nata manna kesu kono ala kana sagi kesu kono kila kanu mola jumba koro mola fen di fana ni sino fadi ina ta bunga yin kon na jala mo bunga yin fala hero la ala mu hero kala amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya ala mu be khaju jara la kila koro mona barakola jumba koro mola na nim fani ma koro mola jahale swara la hiju kumoro ulo na barakola jaha kala ma na no koro mola na nim fani ma koro mola na sutu koro mola mbe bela den non ko na mbe haja gundo ba kon tan na sira ba kon tan na la gine ودينجرا ما السلام عليكم ولا يبتامي هذا عمي سؤال لي نجابي لو لما كنيسا جامي مو بريزيدان انا يا ديتا جنا بابا لا لونكو بالله من الشيطان الرجيم Mada sewa betege mada sewa dande sewa sala fulkar pande fana ko aninna mo ngi bel ni bi jada mi wali bel ni nam inde minna bun kollate te fa dinke de moti bare no kuma sto mo masto mo ko do bi je sa masto ina sa mo fala ni ha karam forma je bi de moy man ne mbugen kono anda la ke so wala hatum be man ne mbugen kolla ana la fana ngadi ay toujours mo ga ibal la kila wa sallallahu alaihi wasallam kisne mo baye mo ngato alta hala ko kotta abullah ko ana bar na dia tay donc on tel dini mi jamono nganja xal mi man transfert ay bel den ni moti isam bunna xare tra wote mai si dongi han konto e karam ko ba kay mo sona dal no fi mi do lay hero alma fala mu yin kono ta ma do ni na la bunya atala se hera ko ki ne mi ma be sawarin dingul la betege mi sawir betege donc ani jama fala bel den ni mi sawir bi la donc umbe do la jama bel den ni ye mun be xam mo jarala jaha bo xam be mbal sara ko yinke jaha bo xam madima jaha bo xam madima kon do mo kon tonto biya Muhammad ima fu ko nyam de mbala sar ko ngake ko me nyalam nyamin na de mala be takalan kan de jaga be kan ni xam ko jaga be bota yile donc jaga ka bo Muhammad ima le 9 février keni muso din kontom mo kontom to hata jangan lagi dengan Senegali ha abijan dunia be ka Muhammad ima solo foye mfana mfala mo din mala solo ko kiya ka Muhammad ima so jama kenye parce que mangu sang kumala donc wassalamu woni dente be jama be ne tarala be rabbe be malay ko to ya be fam kula mo na ko kunte tage be de ningo tarala hata yero jamono dula be ma be kini da bi kana nare donc ni mi ngamin soto fi sabilillah la mu donc sadaka mando 5 euro mando 10 euro mando ni mi be min bulu be mata be tara ala ni annamu ya la jile mu ma jale jile mu be kana nare wala ana nare ana tara to duala mu donc ni kamin duwa me ko ya me ko ni mangi tule ni manda ko be bela de ni tara la na bata kuma bata wasa angkal